अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए शिकार पर और लीफ का शिकार मिक्स शिकार करेंगे। बहुत आला किस्म का शिकार होगा। हमारे साथ जुड़े रहें। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा है। ये फुटबॉल ब्लैडर लगा हुआ है, डबल बैंड है फुटबॉल ब्लैडर का। और ये ईमो है, 12 mm की ईमो है। दिलचस्प स्लिंग शूट है, ये दिलचस्प मेरी पसंदीदा स्लिंग शूट है। और दिलचस्प शिकार खेलने वाले हैं आज हम। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। जुड़े रहे हमारे एंटिक के साथ। ये देखें, ये नज़ारा देखें। ओके, ये है मोटी कुकर, गुड शॉट। कुकर शॉट। देख ब्रांड जवान क्या कैटले ग्रेट। ये है मोटा एंड अंग्रेज़ों की खुराक दिलचस्प कैटले ग्रेट। ये रहना नहीं तो तेरा है क्या रोक ये देखें, इधर आओ। कितनी बड़ी नाड़ी है, कितनी बड़ी। ये देखें कितनी बड़ी। आला, इसे आप करते हैं हलाल।
परफेक्ट हेडशॉट। पक्के Leaping ball. Headshot. Good job. मोटा डाउन है। क्या बात क्या बात क्या मुश्किल से मिला है। लग गया मैं आँख कर दी गई है। ओह बड़ी बड़ी मैना हलाल है। और है खजूर आ गई 80 रुपए पाव 150 किलो 300 रुपए किलो। एक पेंडा मेरा भैया पेंड आ गई साफ से सुथरी पेंड आ गई 80 रुपए पाव 150 किलो 300 रुपए किलो। एक 70 से मेरे आगे मेरा आजा
Ja, random. उड़ता है गुड मॉर्निंग डाबशा।